फिल्म में नागामी स्टार एक इंटरेस्टिंग कहानी लेना है इट रॉकी पार्ट 3 दे पासे पार्ट 1 पार्ट 2 लिंक दो डिस्क्रिप्शन दे तीना से पार्ट 1 पार्ट 2 सावी इतु बसते पार्ट 3 सावी केले बोले सब पार्ट तो एकता लते कनेक्टेड है तो अपनी एकता पार्टी से बोले न पूछो तो पार्ट 1 साहब से पार्ट 2 से पार्ट 2 साहब से पार्ट 3 से इना बोले अपनी पूछो ठीक है धीरे नुकरी ना कहानी शुरू करो पार्ट 2 दे इतु देखा रॉकी बा अपोलो दे हराई दिना वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल ताइला नाम दे कुरी लय और रॉकी ला फाइनेंशियल कंडीशन इता पूरा स्टेबल हो जैसे मतलब ताइला फाइनेंशियल कंडीशन इता पिछि ভাল हो जैसे और कंटिन्यूअसली रॉकी बॉक्सिंग मैच करी और हर फाइट हर मैच दे ताई जिति और एकटा फेनी पिछि एरोगेंट बॉक्सर क्लैबरलैंड ताई रॉकी बेलबॉल तो फाइट करो मन थाकी और ताई पिछि डेंजरस और ভাল बॉक्सिंग प्लेयर थाकी इतु ताई थ्रू मीडिया रॉकी बेलबॉलते फाइट करो चैलेंज करी थाकी ताई मीडिया दे कोई মই रॉकी बेलबॉलते फाइट करो मन আছে और ताई कुछ ज्यादा फाइट करो कोई মই इतो जारे ताइलते फाइट करो নহলে भी रॉकी ला किमान भी मैच আছে ताइला कोच भाई डिसाइड करी और रॉकी ताइला काम pra ताइला लाइफ pra इमान बिजी थाकी ताई इने छुटु मुटु खता दे इको इम्पोर्टेंट नि नथि और इतो देखाय रॉकी ला मैच एकटा रेसलर लड़ते थाकी और तो फाइट तो पब्लिक ते एंटरटेन करो थाकी इतो चैरिटी फाइट थाकी इतो ला किमान भी पैसा पाए इतो चैरिटी दे चले छे तो इतो फाइट ते इतो रेसलर बा रेल दे मारोले करी रॉकी दे और ताई के रिंग बा उठाइ ना पेला तो रॉकी इतो पिछु गुस्सा होय ना ताइला ग्लोव खुली दिना ताई रिंग दे आए ना इतो रेसलर लते एकदम बिया बा मारे रॉकी ला ओनर ताइला स्टैचू बनाए और ताते रॉकी बा कोई মই दादा बॉक्सिंग बा रिटायरमेंट लले भावना करिছে तो दादा ठीक क्लैबरलैंड बा কয় এটো কাভার লা স্ট্যাচু কোন বনাইছে আর রকি মই তুলাতে ফাইট করলো মানে যে আপনি দিয়ে চান্স পাইছে তো মই দেবে চান্স দিব লাগি আর তাই তুমি কয় নাম্বার 1 তাই নয় মই আছে তাই তাকে মানে ফাইট করে তাই ছোট মতো ফাইটার লতে ফাইট করা আছে ফাইট করলো মইলাতে ফাইট করি রকি লা কোচ মাইক বা কয় ক্লैबरलैंड রকি আপনি লতে ফাইট নকৰো তো রকি বা কয় আপনি তো কি কয় মই তাই লতে ফাইট করো আর ফাইট করো মন আছে तो माइक पकोय अपनी फाइट करी नले মই तुला साथ निदियो और क्लैबरलैंड बा ताइला माइकी दे कोई रॉकी ला माइकी दे असली मोता ताई नय असली मोता মই से अपनी भी मुइलते आ जाए तो रॉकी भाई तो खताउनी रॉकी दे पिछ गुस्सा होय रॉकी ताइला ऊपर मारलो थी नले भी मानुगान बा ताइर रखे रॉकी गुस्सा दे खोडा आइसे त माइक ला रम दे जाए माइक ताला सामान पैक करे থাকে रॉकी पकोय কি হইছে আপনি को चाहिए माइक पकोय মই रिटायरमेंट नले से মই चाहिए और हमेशा का नहीं चाहिए रॉकी पकोय আমি এলা একটা ফাইট আছে আর এই তো ফাইট লাস্ট হবো মইলা সাথ দিবি রকি আমি এলা নই সির্ফ আপনিলা ফাইট আছে আর আপনি তো ফাইট কিতাবে নিতে দিও তো রকি কই কিলে মই 10 টাইমস ওয়ার্ল্ড টাইটেল মইলা নাম গ্রা আছে মই কিলে তাইলে তো ফাইট করনা পারো তো মাইক কই এটা কিমান বি ফাইট কইছে এটা সব আমিয়ান বা মাতালা তো রকি কই मतलब ফিক্সিং মাইক কই নয় নলে কিমান ক্লাবৰ ভাল আছে ইমান ইটোন ভাল থাকে না और मैच तो जितुला सस्ता থাকে এটো আমিয়ান জিতে থাকে তো রকি তো জানি না পিছি হার্ড হয় তো রকি কয় আপনি কি লেনা বুঝে মাইক কয় মই ইকো অপশন থাকা নাই আপনি অপোলো লতে ফাইট করা আছে তো আপনি লাগাও ইমান সেনসিটিভ হয়ে যায় এটো মই এনা করে ওলাই যায় আর মাইক কয় আমিয়ান সব রিটায়ার লয় সব মানুষ রিটায়ার আপনি भी रिटायरमेंट रॉकी बाबा মই তো সব পোসা জানা আছে তেরো কিতাবি রিটায়ারমেন্ট হলো মই তাইলে তো ফাইট করো রকি মাইক দে কয় আজি तक अपनी मुला साथ दिन आइছে और एक मुला साथ दिए और ये लास्ट फाइट हो रॉकी माइक ते मनाले माइक भी ताइला खता मान जाए और रॉकी माइक प्रैक्टिस करले शुरू करे रॉकी ला प्रैक्टिस आकी बेसी डिफरेंस है किताबी ताइ प्रैक्टिस करी फोर कॉर्नर मानु থাকে কিলো বলে তাই একটা বক্সিং সেলিব্রিটিস আছে এটো পাবলিক তাইলতে লক রোমন আর পাবলিক তাইকে বেশি মন তো হতাই পাবলিক তাইল আছে আর ইটুগান তাই বেশি এনজয় করে রকি আকিলা প্র্যাকটিস পে বেশি লাগা আর একটা ফানে অপোলো বেশি হার্ড ওয়ার্ক করেছে বেশি ভালবা মেহনত করেছে কিলো বলে তাই কিনা হইলিবি ইটু ফাইট তো তাই জিতিনা ওয়ার্ল্ড টাইটেল তো তাইলে নাম করে फाइनली दो दिन पहुंची जाए रॉकी और क्लैबरला फाइट करो दिन रॉकी मीडिया दे इतो कय इतो फाइट लास्ट আছে माइक और মই দুজন इतो फाइट पिछरे रिटायरमेंट हो और एक फानी
ক্লাবৰ দেখাই ক্লাবৰ মিডিয়ালতে একদমেই ডিছৰেচপেক্ট আৰু একদমেই হিচাপ নকৰি না খটা কৰি আৰু মিডিয়াৰে তাইটো কয় কি বি কৰিব মই ৰিং দে দেখাও আৰু আজি ৰকি মহিলা হাত পা নাবাজিব ৰকি আৰু ক্লাবৰলৈ এণ্ট্ৰি কৰি আৰু এণ্ট্ৰি কৰা তুমতে ক্লাবৰ ৰকি দে কয় আপুনিও বেছি দিন মই ৱেইট কৰি দিছে আজিতো আপুনি দে মই কুত্তা নিয়া মাৰো এইটো কথাৰে ৰকি গুচা হৈ হাত ফুৰা বাজি কৰি থাকা বাজি কৰা ক্লাবৰ পৰা এটা টু থাকা মাইক তে মাৰি মাইক টু দে যায় না গিৰি আৰু এইটো থাকা মাইক তে ট্ৰুথ লাগি আৰু মাইক লা কণ্ডিশ্যন অলপ চিৰিয়াছ হয় মাইক তে আলাগ এটা ৰুম তে লৈ যায় আৰু মাইক তে চাৰি না ৰকি চাউলে মন না এইটো মাইক পা ফাইট কৰিবলৈ মানা কৰি নহ'লে মাইক পা কৈ আপুনি চাই না খেলি আৰু এইটো ফাইটটো আপুনি চিনা হৈ দেবে এইটো ফাইটটো আপুনি খেলিব লাগে তো তাই চাউলে মন নাথাকে মাইক তে চাৰি না কিন্তু বোলে মাইক লা কণ্ডিশ্যন বেছি বেয়া আছে নহ'লে মাইক পা কোৱা কাৰণে তাই ৰিং দে যায় তাতে আপলো বি আহি নাথাকি আপলো একটা টাইম না ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন আছে আপলো তাতে ফাইট কোনে ৰকি ৱৰ্ল্ড টাইটেল জিতালা আছে তো আপলো আছে গেছ আহি নাথাকি তো আপলো তাই কিন্তু তাতে বেছ কৰি ৰিং দে আহে ফাৰ্ষ্টে ক্লাবৰ ওচৰত যায় নহ'লে ক্লাবৰ একেবাৰে ৰেচপেক্ট নকৰি না তাইতে খটা কৰি আপুনি নিচিনা লুজৰ লগতে খটা নকৰি তো আপলো বিয়া পায় আপলো আৰু ৰকি ক্লাবৰ ওচৰত যায় ৰকিটো কয় আপুনি নিজৰে বিশ্বাস ৰাখি ভাল বা ফাইট কৰি আৰু আজি এইটো মানুহকে ঠিক পৰা মাৰে আপলো পাই না তাই দুজনৰ ফাইট শুৰু কৰি ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড ষ্টাৰ্টিং দে ৰকি বা ক্লাবৰ ওপৰতে বেছি ভাল এটেক কৰি বেছি ভাল ফাইট কৰি নহ'লে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড খতম নোহোৱাকৈ ক্লাবৰ বা ৰকিৰ ওপৰত এটেক কৰি এটেক কৰি বেছি বিয়াও মাৰি দি আৰু ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড খতম হয় ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড শুৰু কৰি ষ্টাৰ্টিং পাই ক্লাবৰ ৰকিৰ ওপৰত এটেক কৰি দি এটেক কৰি বেছি বিয়াও মাৰি না ৰকিতে ঘেৰাই দিয়ে আৰু কাউণ্টিং শুৰু কৰি 10 কাউণ্টিং টা কৰি তো 10 কাউণ্টিং দেবি নথি ৰকি এইটো মেচতে হাৰি আৰু ক্লাবৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন হৈ যায় ৰকি খানি এইটো বেছি ডাঙৰ কথা আছে ৰকি এইটো মেচ হাৰা হৈছে তাইলা কোচ ওচৰত যায় তাইলা কোচলা কণ্ডিশ্যন এতিয়া বেছি বেয়া যায় তো মাইক পৌতি কি হৈছে তো ৰকি কয় মই জিতা নাই তো মাইক পা কয় মই আঁকিবাই জানি দে কিমান ৰাউণ্ড দে মাইক ৰকিব কয় ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডতে নকআউট হৈছে মাইক লা চকুৰে চকু বান্ধি দে আৰু মাইক হামেশা দুনিয়াৰে চাৰি নাযায় ৰকি মন ভিতৰত পুৰা ভাঙি নাযায় কি লগতে তাই ইমান ডাঙৰ মেচ হাৰিছে আৰু মাইক বি দুনিয়াৰে চাৰি নাযায় তাই বেছি বিয়া পাই নাযায় বেছি গুচা ওলায় আৰু বেছি হাৰ্ট হৈ নাযায় নহ'লে তাইলা ফিলিংছ কোন কিবি শ্বেয়াৰ কৰিব নাপায় তাই এইটো জাগাৰে যায় তাইলা ষ্টেজু বনাই নাথাকে পিছ দিৰি তাক এইটো ষ্টেজুৰে খাৰা হোৱা চাই থাকি গুচা উঠি না তাই হেলমেট উঠাই চুপ এইটো ষ্টেজুৰে মাৰি আৰু তাতে যায় তাতে চাই না তাই চিধা তাই বক্সিং কেৰিয়াৰ শুৰু কৰা এইটো তাইলা পুৰণা জাগাতে যায় তাতে আহা দিন আপলো পায় আপলো আপুনি এইটো কিনে আহিছে আপলো কয় আপুনিলা মাইকিবা আপুনি এইটোৰে লগ কৰিব মই এইটোৰে অহা যায় আপলো কয় আপুনি এনে হাৰে না খুচি নাপায় না আপুনি থাকিব নাপাৰোঁ আপুনি আৰু এবাৰ বক্সিং ফাইট কৰি আৰু মই তোকে ট্ৰেইন কৰোঁ মই তোলা কোচ হওঁ আৰু কিবাই বেছি ভাল ফাইট কৰোঁ আৰু আমি ডাবল মেহনত কৰোঁ নহ'লে ৰকি আণ্ডাৰ বেছি ডিছএপইণ্ট ফিলিং কৰে নহ'লে ৰকি কয় মই ভাবিও লাষ্টে ৰকি ডিচাইড কৰি তাই আৰু এবাৰ বক্সিং খেলিব আৰু ৰকি ৰেডি হৈ যায় আৰু আপলো লাখতৰে একচেপ্ট কৰিলে আৰু ৰকি ক্লাবৰতে বি চেলেঞ্জ কৰি দিয়ে ক্লাবৰ লাইন মিডিয়ালৈ ইণ্টাৰভিউতে এইটো কয় ৰকিটো মহিলাৰ সামনেতে একো বি নহয় মই একটা ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন হৈছে আৰু ৰকিটো মই লাষ্ট টাইম পাই বেছি বিয়া মাৰোঁ আৰু আপলো তাইকে কি ট্ৰেইন কৰোঁ আপলোতো তাই খুদ লুজাৰ আছে তাই দুচাকে কি ট্ৰেইন কৰোঁ আপলো ৰকিতে এইটো জাৰে লৈ যায় আপলো তাইলা বক্সিং কেৰিয়াৰ শুৰু কৰা জাৰে এইটো জাগা ইমান লেতেৰা ইমান স্মেলি থাকে আৰু ৰকিটো একটা লাক্সাৰিয়াছ লাইফ থকা মানুহ আছে নহ'লে একটা টাইমতে ৰকি বি এইটো বাই বেছি বিয়া জাগাতে থকা আছে আৰু ৰকি আপলো তাতে ৰকিতে আপলো বা ট্ৰেইনিং কৰা শুৰু কৰি নহ'লে ৰকিলা ষ্টেমিনা আকিলা নিচিনা নাই তাই একোলা একশ্যন দে একোলা ট্ৰেইন দে একো ভাল বা কৰিবলৈ নাপাৰে তাইলে বিলকুল ষ্টেমিনা নাই আপলো ৰকিলা পাৰফৰ্মেঞ্চ পাই একদমেই ডিছএপইণ্ট আছে আৰু তাই কয় ৰকি আপুনি এইটো কি কৰিছে আপুনি এনেই কৈছে বোলে তাই পাতো তোকে মাৰি দিব মইতো ছেফটি খানি ডেঞ্জাৰাছ থাকে তাই পিলা লাইফ লৈ ল'ব আৰু পুৰা লাইফ হস্পিটেলতে থাকিবলৈ মন আছে আপুনি itu bisa Apollo बताएगा हर किस्म पर ट्रेन करी हर किस्म ना एक्शन करी नई लबी
ताई को एक्शन करो ना पारे लास्ट अपोलो को सब खत्म हो जाए इतुबा ताइला माइकी ताइला असोडे आइ ताइगे कोइ की हुइसे आपनी के ताइ कोइ मुइ फुइ लागि मुइ किते फुइ लागा ना इनुले आचिले पुछि फुइ लागि रिंग जावले फुइ लागि माइक न थाका भी मुइ गानी न थाका आसे आरो आचि मुइ किमान भी वर्ल्ड टाइटल जितेना आसे इतु सब मिसा आसे एक्चुअली इतु गान सब मैला हाते थाकले को राइट नै ताइ इतु कोइ मुइ लुजर आसे मुइ किते क्लाबटा हाराव ना पारो तो ताइला माइकी कोइ दुनिया माने सब तुके विश्वास है तु एकटा फाल बॉक्सिंग प्लेयर आसे आरो अपोलो भी तुई ओपर पिछि विश्वास है तुई क्लाबटा हाराव पारो तुई आकिबा फाल ग्रो पारो तो रॉकी को गए मैं यारो हारी से बोले तो मैं ताइला माइकिवा हारी ले अफसोस तो ना थाकियो तो ताइला माइकिला खतावा ताइ मोटिवेट हो और ताइ सीरियसली ट्रेनिंग करा शुरू करी और सब मूव सब एक्शन पिछि फालबा परफॉर्म करी और एतो देखिना अपोलो भी पिछि खुशी पाए आस्ते आस्ते सब मूव सब स्टेप एकदम परफेक्टली करी और पिछि साफ हो जाए ताइ और ताइला रनिंग स्विमिंग सब इम्प्रूव हो जाए फाइनली ताइला ट्रेनिंग एकदम फालबा कंप्लीट करी ले फाइनली इतु दिन पहुंची जाए वर्ल्ड हेवी चैंपियनशिप कानी फाइट करोले और क्लब पड़े होती अपनी रॉकी तो लेना की भावना कोई तो ताइ कोई रॉकी तो की है ताइ के तो इन्हें हराई दियो मैं और एक दफा रॉकी दे देखे अपोलो को रॉकी तो कोई अपनी इतु तक पहुंचे किमान मेहनत करছে और कुछ चावा इतु तक पहुंचे इतु याद रखे और पिछि फालबा फाइट करी और आछि इतु फाइट तो तुई किना होइले जितु लागे ताइ जुन दुइटा रिंग ताइ और स्टेडियम बिदो पूरा रॉकी रॉकी आला पब्लिक आछि रॉकी दे पिछि फाल बाय ताइ लास्ट टाइम हाराइছে नइले भी पब्लिक रॉकी आछि पिछि फाल बाय केले बोले रॉकी एकटा डिसिप्लिन प्लेयर আছে पब्लिक ताके पिछि मरम करी और क्लब पर आहा दिन दे एकदम एग्रेसिव आए और रास्ता रे भी मानु के थकाय थकाय पेलाय रिंग दे रॉकी और अपोलो खता गुराय ताइ डिस्टर्ब करी अपोलो दे पिछि बा थका थकी करी तो अपोलो भी गुस्सा होय ना ताके मारबो करा तो शानदार रखाय इंदिराला फाइट शुरू करी फर्स्ट राउंड रॉकी बा एकदम ভাল बा अटैक करी पिछि ভাল फाइट करी और क्लाबरे पिछि पिया बा अटैक करी दी और फर्स्ट राउंड इना खत्म है सेकंड राउंड शुरू करी सेकंड राउंड दे रॉकी एकदम ভাল फाइट करी और पिछि ভাল बा ताइला ऊपर अटैक करी नले एकटा टाइम ना होय रॉकी दे कॉर्नर रे फसाय ना रॉकी ऊपर पिछि पिया बा अटैक करी और रॉकी दे एकदम बिया मारी और रॉकी दे मारी ना भी गिराई दी और काउंट ग्रो शुरू रॉकी 7 काउंट तक उठी जाए 7 काउंट तक उठिना और भी रॉकी ताइला सामना करी ताके पारा तक ब्लॉक करी से ताइ अटैक करारे एना होना सेकंड राउंड खत्म है अपोलो रॉकी तो अपनी तो की करी से एना फाइट करी से अपनी हारे जो तो रॉकी गए इतो मोला नतुन टैक्टिक्स है और थर्ड राउंड शुरू करी स्टार्टिंग पे और रॉकी ला ऊपर अटैक करी दे नले रॉकी ताइला पंचेस पे पाची और ताइ किमान भी पंचेस मारे से ब्लॉक करी से और ताइ रॉकी को चुबा मारे तो क्लब पर ताइला ऊपर चुबा मारी नले भी रॉकी ताइला पंचेस पे पाची से ब्लॉक करी से और लास्ट क्लब पर टुक पाए जाए टुक पाव से तो रॉकी ताइला ऊपर अटैक करी और पिया बा अटैक करी दी इतना क्लब पर हाथ देरावले ना पारे ताइ पूरा टुक पाए जाए तो एकदम पिया मारी ना गिराई दी और काउंटिंग शुरू करी 10 काउंटिंग दे भी क्लब पर नउथी और इतो मैच रॉकी जो जीती और पब्लिक सब खुशी पाए इसलिए सब मानु रॉकी इतो मैच जितियो लागे इना भावना থাকে और रॉकी मैच जीती और रॉकी बा वर्ल्ड टाइटल और एक बार ताइला नाम करी और इतो फिल्म इदिले खत्म हो जाए और मुई कॉले को नाइ मुई कॉले माने से मोला चैनल रे सब्सक्राइब करी दिबी लाइक करी शेयर करी कमेंट दिबी और थैंक यू।